Chairman, respected Punjab Union President, our colleagues, KSU, NSK, NPO, NSF, our Postipra, AHA, Poting, Jakpang, G, Chairman, leaders, Haro, Ajamar Bhai, Mura Khan, family members, Haro, Basti Bilak, Amar, respect Kura, Reverend and church leaders, invitees, officers, और हमार कन्या भाई बहनी बिलक আমি সদায় মন্দি আহিলে মন ডিস্ট্রিক্ট ল্যান্ড অফ আংস আহিলে খুশি দিন একটা মানে কিনা খুশি পৰা আহে কিন্তু আজি আমাৰ বাইখান 14 জন আমাৰ আৰ্মি পৰা ইনোসেন্ট বাইখানকে মৰা দিয়া লগা খবৰ হৈ না মন কান্দি কেনা আহিছে খালি আমি নহয় আমাৰ লগতে আহা কলিগছ মিনিষ্টাৰ এডভাইজাৰ এমএলএছ আৰু পুৰা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আমাক লগা দুখ মন আপনার খান के दिखाबले ऐसे अपना खान लगा कंटिया लगा मन दुख लगा आमा खान भी तदिया से कोई के ना दिखाबले आही से पृथ्वी लगा दिए मासे खुशी दिन भी आसे भाल दिन भी आसे ईश्वर आमा खान के दिन दिया लगा पार करब नोरे हमारा खान भाई खान दिन आइसे किंतु ताई खान एकु पाप करा नाय एकु गलती करा नाय नागा निमिदिए आरु आमा खान सब निमिदिए जान दिसे किति भी ना पाहरिबो आपना खान KNSU para aro ENPO para 4th and 5th eto black day hobo kado khali apna ka noe pura Nagaland eto black day monde thakibo history hobo ta khan laga murado eni amakan माटी नीचे दे लोकाई के ना छोड़िबो ना पाहरिबो और ता खान निमिदे की सैक्रिफाइस की निमिदे सैक्रिफाइस कर जे एतो लगा केनका होले मानु मिलाई के ना नागा तो बाल करे के ना ले जाबो एतो होताई एतो सैक्रिफाइस ले के ना काम करे जाबो यदि 14 मनु mortal remains dead body यदि थागा दिखे कि ना आमी एकता मोन्टे आइसे नागालैंड पुलिस कान जाए के ना छत्तीसगढ़ दे इंडियन नेशन ने भी दे ड्यूटी जाता है दे
30 ওপরে মরিছে কিন্তু একবার একদিন দিয়ে 9 জন মরি কিনা ডেড বডি চমুকিতে মাতি আহে কিনা আমাখান মানিছে তাই খান মাইকি বাচ্চা খান কান্দি থাকা এটো চাই কিনা বেশি মন বিখাইছে এটো তাই খান কিলে নিমিতে মরিছে এটো খান হইলে इंडिया लगा दूती दे जाएगा ना मुरिसे कारगिल जाएगा ना मुरी के ना चक्रा अलग अलग पाए के ना भी नागालैंड दिए भाई को काई खान कांडी के ना आसे एटो ने भी दे ताई खान होले इंडिया ने भी दे सैक्रिफाइस कराना है नागा ने भी दे मुरी जाए আমি কিলে এইটো কথা কৈছে আর্ম ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট আর্মি লগতে লোবরা টাকা দিয়া দো একটা সিপাহীটো একো ওয়ারেন্ট অফ অ্যারেস্ট নহয় কিনা আপনি কে অ্যারেস্ট করব পারে আপনার লাগা ঘর জায়গাটা भी চেক করব পারে और इनका काम कर जाते हैं दे एक जन मानो के भी मोराई दिली भी ताकि केस नहीं मारी पिला वो परे केस नहीं कोई कि ना लॉस that is ASPA और इटू थाका दो Human Rights Commission खाली नागालैंड इंडियन हो है वर्ल्ड देवी इटू लगा डिबेट कर रहे हैं India though the biggest democratic country in the world China amakan para population bisi ase kintu tai khan to communist country ase after that India 1.3 edo billion ase etu para biggest country, biggest democratic country in the world करके ना इनका नियम रखा दो ठीक ना होए कोई ना अब अगर वॉइस करा ना होए पूरा वर्ल्ड तो इटो लगा लो क्रिटिसाइज करे से हारा बोला कि कोई ना करे से और उस स्टेट गवर्नमेंट होली भी ह्यूमन राइट होली भी आज ही अपना खान कोऑर्डिनेशन इटो हत्ता बोला के अब अगर स्टेट पावर तो 59 years हुई से तो और स्टेट गवर्नमेंट भी इतो हाथा भी इतिया सीजफायर हो कि ना डायलॉग जाओ तो 25 years जाए से पहले भी इतो ना हाथा है ये नहीं मिले नागा पॉलिटिकल इशू इंसर्जेंसी परा शोर करके ना अंडरग्राउंड कोई के ना आहा और स्टेट पा पीछे दिवी इधर अमाखान लगा नागा लगा मूवमेंट तो जय से इधर बड़ा इतो नागा इशू बड़ा खत्म नहा तक तो इतो हत्ता वो नौरे इमान तक अमाखान आर्गुमेंट करा देम देख कोई और every year Nagaland is a disturbed state नागालैंड तो डिस्टर्ब स्टेट आसे अरे सो सीजफायर आसे शांति आसे किले इदो डिस्टर्ब कबो यदि डिस्टर्ब नाय इटु आरो एक्सटेंड ना करबी আমাকান कैबिनेट बही केना इटु लिखि लिबी दिल्ली दे इदो आको दिल्ली बरा एक्सटेंड कर दे तो আমাকাन यदि আমাকাन लगा वीकनेस एकता तो नागा मानो सब डिवाइड हो जैसे एटीवी डिवाइड जैसे और इंसर्जेंसी दे जब बोले एटीवी रिक्रूटमेंट जैसे इतो बड़ा अमाखान की कथा कोइले भी इंडिया तो अमाखान एक्टिविटी चाइ केना इतो न होबो ओलाबो नरे इतो ला कथा दे আছে इतो बड़ा नागा मानो तो बुझिबो लागे why ASPA was imposed
because of insurgency. আৰু কোন জায়গা দিয়ে insurgency আছে, কোন জায়গাতে গন্ডগোল আছে, এটো লাগা ৰাখি দিয়ে। গভৰ্ণমেণ্ট কিমান কইলেবি এটো situation ঠিক নাই। Resolve এটো conflict to resolve হোৱা নাই। খালি এটো নহয়, law and order দিয়ে গভৰ্ণৰ বি স্পেশাল পাৱাৰ আছে। ইটিভি নাগালেণ্ড দিয়ে। এটো মেদে আমাখান ফালে কেনেকা মিলাই কিনা এইটো খান কি নিবিদি আহিছে আৰু কেনেকা নিবিদি হাতাব এইটো লগা কথা বি আমাখান কৰিব লাগে। কালি বৰা আমি দিল্লী থাকিছে, ডিপুটি CM বি দিল্লী থাকিছে। আমি কালি ফার্স্ট ফ্লাইট লৈ কিনা আহি যাইছে। ডিপুটি CM গুৱাহাটী যাই কিনা ৰাতি ইয়াতে পਹੁঁচিছে আৰু আপোনাৰ খান লগতে সিচুৱেশনটো ওয়াচ কৰি থাকিছে, কাম কৰি থাকিছে। ফার্স্ট টু কালি ফুজুৰ ডে অমিত শাহ ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ আমাৰ লগতে ফোন কৰিছে। নাগালেণ্ডৰ সিচুৱেশন বিয়া আছে কেনেকা আছে। নাগালেণ্ডৰ সিচুৱেশন সব ভাল আছে। আর্মি গেলতি করেছে, ইনোসেন্ট সিভিলিয়ান কে মারিছে। আমার গানটো ল এন্ড অর্ডার কন্ট্রোল করবলে সিকিউরিটি দিবলে থাকিছে, তা খানি ল এন্ড অর্ডার ক্রিয়েট করে দিছে। কি করব কই কেনা আর্গুমেন্ট করে তো তাই আপনি এটো গেলতি হয়েছে কই কেনা ডিফেন্স মিনিস্টার বি ফোন করে কিনা আমার লগতে কথা কৈছে। 3 crore রাঙা পাহাড় মেথিউ বি আমার লগতে ফোন করে কিনা কথা আমাখান ফালে কি কব লাগে কয়, কিন্তু তাখান নিয়ম একটা লো একটা যা নিবি দিয়ে একো করব নোৱাৰে। কিন্তু আমি কথা তাখান লগতে দুজি কিনা অলপ জোর কথা কোৱা নিমিদে। ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আর্মি পৰা আমাখান গিল্টি কৰিছে কোৱা লগা ডকুমেন্ট ওলাইছে দে। আৰু লাস্ট ওয়ার্ড আমি ইয়াতে হেলিপ্যাড পৌঁছি কিনা চাহ খাওঁতে আকৌ হোম মিনিষ্টাৰটো ফোন কৰিছে, সিচুৱেশন কেনেকা আছে। পাব্লিক হলেতো কি সিচুৱেশন আৰু ক্ৰিয়েট কৰিব। এইটো আৰ্মি পাৰামিলিটাৰী খান লগতে বিয়া পাই কিনা ঝগড়া কৰিছে, লাইফ টক দিছে। কিন্তু পাব্লিক হলেতো পাব্লিক লগত কি ঝগড়া আছে, ঝগড়া নাই এনেকা কৈছে। আৰু এনেকা হৈ কিনা খালি আপনার নহয়, খালি ফ্যামিলি নহয়, খালি কন্যা কিনিয়ান ENPO নহয়, পুরা নাগালেণ্ড পুরা পৃথিবীটো এইটো CNN BBC পুরা নিউজ দিয়ে কালি পৰা আজি তক এইটো আমাখান নিউজ দিয়া আছে। নিউজ দিয়ে না ওলাই আৰু when news is there about Nagas for wrong reasons, এটাকা শুনি কেনা মনটো কান্দে। এইটো পৰা আমাখান নাগা মানুহ পুৰা আপনার খান লগতে আছে। কোৱাটো কালি এইটো হর্নবিল ফেস্টিভেল থাকিছে, কোনোবা জায়গা দিয়ে কি করলেবি এইটো 2 minute সাইলেন্স আমাখান মুড়ি যা খান নিবি দিয়ে মনটো আৰু একই লগতে কন্ডেম করে আছে কই কেনা 2 minute সাইলেন্স করেছে। আৰু এক্টিভিটিজ টু লকি পৰা থাকিছে। কালি রাতি ক্যান্ডেল লাইট প্রসেশন সব জায়গাতে করেছে। কহিমাতে হবি, কিসামাতে হবি, ডিমাপুরতে হবি, কেসিম দিল্লি তক এইটো ক্যান্ডেল লাইট প্রসেশন করছে। We are with you, we are together. এনেকা হই কেনা কালি আমাখান
Rati top meeting kore kena. Kali to edo federal lobole ase. Morakan dimite. Edo pura kali to activities sab suspend korobo lage. Koi kena order olai dise. Aji everybody is having this meditation and federal service together. Oh, but you are not alone. We are all together. You know, apna khanke, you know, bole, kona se. Ito dimide. Government of India. For the first time, asma laga yadi ito case no hai. Ito dimide. Apna khan state government para. SIT laga nishina. Inquiry laga nishina. Army para. Aro high level para. That can be ito investigation sure hoise. Aro ito khali kono hoy. TV news te sob koi kena likhi kena jai. This will not be taken as SPA. Ito action lobo because ito kon army khan ito kam korise ito rukhi kena question kora nai aro suspect ekta bhi nai kintu aha dikhi kena edi goli mari dise ro aro maria piche de ki kam korise apna khan koa ito kan to huni kena mon to beshi jolai ito bara yade 3 crore General Matthew to Dimapur thaka to sir apni jayega na public ke ko bhi army khan laga case kurili bhi action na loye ito sob hasab kar diye ina kana hobo ito koi dibi thik inquiry kore kena punishment dibo ito lag kotha ami apna khan ke koi ase yade apna khan ki memorandum dibo konoba power to state para amakhan decision lo pare konoba to Delhi para lobo hoilebi ki hoilebi ENPO KU aro amakhan KSU KNSK aro ENSF amna khan kiman organization yadi milai kena kam kora ase state government together will pursue. Ito nimide mon satona korbi aro itu burial arrangement nimide ami olop paisa rakhi kena DC hatti rakhibo apna khan loi kena mon duk ki thagilbe ishor ke di dibi ta khan bahal para rakhi dibi aro state government para ito ex gratia amakan ekjon ke 5 lakhs ito to de dibo aro amisha logode kodam de takan amakan niyam ekta ase ito bishi dibo noribo kintu ito bishi komti dag nohoy ito action opore ase ito action thik lobi ito koise to taibi koise ito Government of India para 11 lakhs dibo aro government job ekta family de dibo koina koise ito family nimide inaka korado your KU and your administration DC ito kan aro elected kan bilai kana family ke diktar nagit na paper ki koroba lage qualification ke ase ito korikena mortal remains to ishor bana jagati dibo lage aro avre milai kena otai tai khan laga sacrifice kro do naga manu peace lage naga manu milai kena shanti lage itu babi kena ishor amakhan ke aro family ke morom rakhibo
আৰু মিলাই কিনা ভাল আৰু কাম কৰি কিনা নাগালেণ্ডটো পিচফুল ষ্টেট আৰু younger generation with future থাকিবলৈ এইটো ডেড বডি খান ওচৰতে আমাখান আৰু আপনাখান ওচৰতে আৰু ঈশ্বৰ ওচৰতে কমিটমেণ্ট দিয়া আছে থ্যাংক ইউ এণ্ড গড ব্লেছ